উপর ভয়াবহ হামলার ঘটনায় অবশেষে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার ও খুমলুং প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মার সরাসরি হস্তক্ষেপ ও ডেপুটেশনের পরে সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনায় জড়িত 4 জন অভিযুক্তকে আটক করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এখনো জোরালো। চিনি যে जों खरंनि जार्नालिस्ट बजाकमानि जे पार्टी मंगो ताबुकनो कुटनि कायसा हेरिं पाइ फाइबानि जों कगंखा जों जे जगदीश देबबर्मा नि तिजुल माने अजाबाय अजामा ब खरक ब्रै जे जों लामा कासु बुखा आ बुलाइ माने पार्टी मंगो पश्चिम थानाव जों केस खा केस माने परे बरक थानानि साहाय्ये ताई जे ताबुक चिनि प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार संग्रामनि चुबा चुबाइनो